Good evening once again, dear classmates, and to you, Miss Ella. So, right now I am going to discuss the model updating. But before we start, I am going to ask all of you classmates what are the 5 stages in taking decision in purchasing the desired goods or services. We can message on the chat box below. So it is very important in taking up decisions to have a guidelines or standards nga atong i-take before choosing or purchasing the desired clothing in a store. So, okay, thank you for sharing your answers. So here, the 5 stages in taking decision is that first, problem recognition, second, information search, third is the evaluation of alternatives, fourth is the purchase decision, and fifth is the post-purchase evaluation. So here, this model, this traditional or original model has being updated to a new consumer clothing purchase decision making mode in traditional form. So we have here the black star and the light or the walay color nga star. So makita nato diri nga ang kaning black star specified as the very important influence stages. So we should be consider these stages kasi in purchasing this clothing, we should take this influence as a part of our decision making. And then look here, it includes the evaluation criterions of shopping experience, the influence factors of purchase decision, and purchase motives. So under the light star or sa kaning white color nga star, we can see as important influences it is not just very important, but it is also is needed to include in purchasing in our decision making process. So here is the under sa kaning star is information source and influence factors of post-purchase evaluation. So as we can see here in the figure 3, muna na siyang revised model. So from the original model in the above reports, katuragid siya nga lima ka model or I mean 5 ka stages ang na-elaborate or na-explain dito. So from the word itself, updating, so from the original into the new model. So let's now talk about what this made of. So let's start with the very important influence stages that includes problem recognition. So what is problem recognition? It is to recognize the need for a service or a product. So we can see here the factors, that is the influence factors that is needed in visualizing the problem to be recognized. So you can see here is motivate. So kita ta sa arrow dapit now kilit sa arrow is motivate. So this one kani siya nga 5 factors maka-motivate in recognizing the problem in that specific consumer clothing
in purchasing. So we can see here, first is enjoyment. So once your clothing or that specific product been recognized, you should think that it might satisfy you or not. So if ever kini nga sininaa is kanang makafeel ka o kanang dili na kaganahan, or like kanang ibatian na ka, so you should recognize this one as your problem, kay it really helps you to motivate nga makapalit na ka og bag-o and qualifiable nga sinina. So next is the risk reduction. So if it is risky in yourself, then you can find another ways to avoid it. So if ever na-identify mo na siya nga problem in which it doesn't help you, so you should avoid it and take another step para maka-avoid ka na ang risk. So next is socializing. From the word socialize, so it involves other people. So makamotivate sa ni siya in considering or in recognizing the specific problem, kay kuan man other people may think that that specific clothing is good in you, so you can define yourself nga kuan ba ka kanang guilty ba ka nga nindot pa gina para nimo, or kuan na gina nila kanang perception lang gina nila, but in reality di na din na sila ganahan just to para makuan lang sila nimo, or para ma-recognize lang sila nimo. So this one, socializing, also affect in recognizing your problem, kay once makita nimo sa ubang tao nga imo nga clothing or is imo nga problem is that your styles, or so maka-visualize man ka dito nga kanang needed ka nga mo adapt ani nga kuana nga fashion, or mo adapt ani nga lain nga brand, and then that way kanang ma-motivate imong kaugalingon nga mo pick ka og lain nga product. So next is the immediate possession. So the problem should be evaluated through legal right. So if imo na gina siya nga product or clothing or services, it really needs our legal right. So mag-file ka ana og para sa imo nga property, para official arrangement para maimo na jud na siya nga property. In that way ma-motivate nimo nga kanang one day na nako kanang na-satisfy day ko ana, or gigana day ko ana nga product. So it needs an immediate possession para ma-own na nimo nga product, and then no other rejections. So next is the new trend. As new trend, so also magina mga trending ron, it also motivates you nga kani siya nga kuana is if ever mangayan ba kuani nga style sa clothing, so mapalit po ka, so maka-recognize at ka ani nga needed mo niyo nga product, or kanang need po nimo ang lain nga styles. So these 5 really help to influence to recognize the problem, kay maka-motivate man ni
unsaon mo pag encounter or unsaon yung pag kanang help yourself recognize the needed thing for your own good, for your own fashion, for yourself. So next we can see here the light star, hulay kuan or white star. So it is specified as important influence. So it is to support pud ni siya sa problem recognition. Next is the information search. So information search it is to gather information. It is very important also. It is important also kay kuan man kanang, as we can say, through information nowadays sa ato nga kuan outdoor or indoor, or the sources of information that we are going to gather, it is also helped us to decide what is the best for us, the best for ourselves, and unsa man gyud mo'y dapat para sa atong kaugalingon. So we can see here is a pop advertising. So from the word pop advertising, what does it mean? So it can also be a simple sign. So for example, makita nato sa for example there is a Cebu City is a Be a Star. Makita nato no ang sa diya sa nga store. Ang example ani is kaning pop advertising is through stickers or kanang makita nato nga maka-display, full display gina siya nga product or brand. Dayon makita nato din na and how it is being wear from other celebrities and your styles, and kay once wala nimo makagather na ka og information in which kanang maganahan na ka nga mapalit ana, or like kanang mabutang na sa imong utok nga ganaday ka na nga product because nakita nimo nito sa advertisement, nakita nimo dito nga na display ang sticker nga nakakuha po sa mga attention nga mo palit ana. So ma-curious jud ba ang tao. So in that way makagather information through pop advertising. Next is outdoor media. So when we say outdoor, so makita gini siya sa gawas. So ang makita nato sa gawas mostly diri sa Cebu City ginato makita kaya na may mga malls, may mga buildings. Makita nato ang kana mga billboards, mga posters nga nagpakita dito nga if that specific clothing is a trending ron. So mostly if naagi mga artista nga nagpromote ana nga product for them to kanang mahalin dayon. So in that way nakagather kag information through that source, through that media, kay kuan man ka na draw man imong attention or nakuha man yung attention nga pakitaan lang nimo ana ang gigana na satisfy na imong kaugalingon or gigana na kamo kuan mo suot. So in that way kanang imong mind will be will plan to buy that product or kanang mangita na ka og product ana specific nga nakita nimo. So muna siya nga information search. After sa problem recognition, you're going na naka-recognize na ka sa problem. Next is mangita kag information or makita kag mga sources aron maka-satisfy or maka-help nimo decide what is your
clothing purchase? What is your desired clothing nga kuan sa fit good time kaugalingon. So next is the very important influence stages is the evaluation of alternatives. So in here, evaluation of alternatives, it is through comparative alternatives. So if you think nga if alternatives, if di jud ka gana na, so mangita jud ka way or mangita jud ka lain nga alternatives para makita jud nimo ang desired clothing na imong gipangita. So we have criterion. So when we see criterion, it is the standard by which something may judge or decided. So this way, if kuha jud ni nato nga criteria in choosing a specific clothing nga imong i-purchase, imong i-decide nga i-purchase, is if ma-apply or kuha na jud ni nato nga kanang criteria. So we have here 4 factors. So first is it is kanang makita ginato ni sa example sa mga shopping malls, mga naka-experience og kanang mag-shopping sa malls. In this way kanang it is a guide pod nga we have to do fashions through applying the stages of decision making. So we have here first, touch the materials or fabric. So mostly kita gid mamili no in malls or asa nga stores with clothings. Ang ato maging first natong buhaton after natong matan-aw ang product is ato man siyang hikapon no, to see or to feel nga if it is a cotton, if it is silky, or unsang ni siya nga type sa clothing or types nga fabric. So mutan na makuha na to na matatak na to sa una ang unsa mo ginato needed. So in that way makapangita pa taong mga alternatives if wala ang ato ang ganahan nga product is makapangita tag alternatives through touching the materials or fabric. So next is see the exact color. So here, as a consumer, need man gid nato i-satisfy atong kaugalingon na magiti mga favorites colors or kuan kanang mga ganahan jud or kanang favorite. First thing gid nato nga tanawon is ang color, di ba? Makita nato ang color if it is kanang faded or it is kanang light jud nga pagka kanang color or kanang dili gid siya kanang panas nga pagka color or hana. So muna next nato nga tanawon nga if ever wala man gani ang ato nga exact color nga gipangita, makapangita pa tag alternatives with that color nga atong ganahan. Kay after touching it, makita mo tag color no, if ever makapangita na kita or nasatisfy na taan nga product or clothing, mangita magita og next is ang color. So favorite color na ay kuan ani, na ay color sky blue ani or na yellow ani. So in that way you criticize yourself nga mauni imong na decisionan for your own good, for your own styles. So next is wear it or try it on. So mostly sa mga malls gihapon naman gina mga fitting rooms, diba? So kuan nato din ha, ma-try gina nato ang criteria nga atong gihuna-huna is ato yung ma-try, ato yung masuot. Kay in that way if dili nato na masuot or dili nato na ma-try sa ato nga body fit, naman jud na siya kanang
possibility nga mauli na siya kay kuan lang kanang kasi nga luag or gamay ra gid siya nato or pati siya nga style. So it is really needed nga imo jung i-try gini mo og suot para makita nimo nga needed pa ba ka mangita og lain, needed pa ka mangita ba og alternatives, mangita og lain nga styles aron ma-satisfy gid ang imo nga i-decide nga i-purchase. So next is to observe the 3D look. So unsa man jud ang 3D look? Body measuring and fit solution. So mostly makita ni nato nga 3D look sa mga wallpapers no, sa cellphone or usahay sa Facebook kana mag kuanta og pictures nga 3D nga tanang kuan sa term ani. So it is very needed nga i-observe kay kuan man kanang kani nga solution is innovative personalized shopping experience based on a consumer's unique body profiles. So in this way kana ma-fit naman sa mga mga customers ang kana specific nga clothing. So to avoid returns, to reduce returns, dapat nila tanawon sa fitting rooms naman sa amin no. So needed jud nila tanawon kung side to side, back and front, if ever kuan ra ba gina nila nga styles, kanang fitted ra ba gina nila nga styles or kanang ganahan o what I mean is kanang perfect ra ba gina nila nga styles. So it is really needed nga to criticize this kind of kanang i-evaluate jud para makapangita pa og alternatives para to help you secure and perfect your satisfaction of the purchased product. So we have here next is the purchase decision. What is purchase decision? It is characterized also as the very important influences stages. So purchase decision makes actual purchase. So actual na gina siya kanang once nakapili naman ka no through naka-evaluate na ka sa mga alternatives, then nakapili na ka sa specific clothing nga imong i-purchase. So these have the influences na sila mga influence nga needed para gyud to perfectly decide unsa man jud satisfied nga product para nimo jud. So first is the product's price. So for you to fit that kind of product or clothing, mostly ato yung unang tanawon is ang price. So for example makita nato diri ang price nga kini siya nga product is barato ra or kanang medyo taas-taas o gamay ring isa. So we can say balancing and then worth it pud ang atong pagpalit or pag select ana nga product. So in this way kanang maka-decide ka if kani ba imong kuanon with brands, it is in the same brands but also ang prices di magin magparehas. So na parehas og design no, but kanang mahal ang usa or karing usa is silk or unsa ni siya nga types of fabrics, and then need yun nimo i-visualize ang price o maka-save po ka o para maka-save po ka. So next is ambience. So ambience is a feeling or mood associated with a particular place, person, or things. So ambience if ganahan jud ka ana nga products,
or clothing, makita jud nimo nga kanang ganahan ba jud ka na or imo sang magduwa-duwa sa kano or unsa gi imong mood nga paliton ba nimo ni siya or dili pa. So if ever ganahan jud ka na nga product, so you have that feeling nga yes, paliton jud ko na. So you're in a mood nga mo palitan na. So next is the shop assistance. So in purchasing decision, need magyud ang shop assistance sa mga salespersons or kanang mga namaligya. So kana siya mga mag-offer na sila assistance nga og mo sell na sila sa products sa mga customers. So in this particular influence, makita na to if kanang ayo gani ang pag deliver or pag-agni sa mga sales lady sa ana nga products is na madunay kuan nga ikaw kay ma-attach or samot jud ka gaganahan ana nga product. So in that way, needed po na siya sa shop nga na imo assess sa ilang customers kung unsay ganahan, di ba naman jud mo ana nga kani ma'am nice kay ni pagpili ra diya ma'am. So in that way kanang pura pug ka wow, nice ag ila nga kuan dito kanang assistance sa. So na may kanang shop no nga pasagdaan ra ka anang kuan nice unta sila mga products but lahi at bati or kanang lain naglang assistance. So wala sila, kulang sila assistance or attention sa uban nga mga kuan sa uban nga mga customers. So naapabay ka ng mga sales lady no nga musamot ang imong ka-satisfy sa ilang products because of how they maintain or how they explain sa product. So it is also needed, it is influencers or maka-influence na pud sila sa pag-purchase at sa ana nga product, pag-decide to purchase ana nga product. So last is sa design. So mostly design should magdaog ang tanan kay if nakakuha na ka nga product, specific nga product, pili na ka but bati man siya og design or kanang wa ka na satisfy sa design, so na ay possibility nga ma-change pag imong decision or does it mean kanang maka-decide ka if imo pa ning ipadayon or dili pa. So in this way maka-influence siya sa products price, ambience, shop assistance, design. So muna siya yung mga influence. So next, after you decide to purchase that product, nagin siyang promotion. So next sa promotion, it deals with a clothing store purchase. So achieve a clothing store purchase. So if ever kani nga store is imong nakapalit na jud ka ani or dugay na jud ka nakapalit ana nga store, and then satisfy sad ka sa ana nga product, and then in that way kanang giganahan sad ka sa quality sa ilang product, and then sa materials or brands nga, so branded nga mga sinina. So makaingon ta nga imo jud ipadayon ang pag-purchase ana nga product kay because na-satisfy ka, then proven tested na sad na siya nga store. So next we have here the as important influence stage, last stage is the post-purchase evaluation. What
thus we mean about the post-purchase evaluation. It is mostly reflected on the purchase they made, both the consumer and a seller. So here is the influence: comprehensive experience. So when we say comprehensive experience, it is means nga mas naka-adapt na ka sa ana nga store, sa mga products ana, sa mga clothing brands ana, sa mga styles ana nga products. So in that way, kanang the satisfaction of your ikaw nga na malit, and then if you share it to the seller, or imo lang i-share sa seller dito nga nindot ni inyong product ana, that's the possibility nga ma-maintain jud na siya nga customers, or mas madaghan pud ang makapalit ana sa store, because you have many experiences, and then you have friends nga mangutana man jud na what kind or asa ka balitan nga kanang clothing, specific clothing nga imong gigamit. So in that way, maka-help sad pud ang customers sa ana nga store. Next is the service quality. It is generally refers to a customer's comparison of service expectations as it relates to a company performances. So service quality, ang pagserbisyo kumusta. So mostly i-compare man gyud ano mga services sa mga sales lady sa usa ka store or sa other na store. So in that way, it also maka-influence siya sa pag-reflect sa purchase nga na kuan between sa customers and the seller. Kay once ang customer makasatisfy sa services ana nga store, moreover makatabang sila, or makatabang generally na ma-maintain ang customer satisfaction and loyalty sa ilang sa store. So magbalik-balik jud ang customers ana sa pagpamalit, kay because they satisfy sila and good pud ang services sa ana nga store. So we have here, after the post-purchase evaluation, we have here the feedback mechanism in between sa post-purchase evaluation and the evaluation of alternatives. So the feedbacks, when we say the feedback mechanism, aning duha, aning purchase evaluation and the evaluation of product. If ever kani nga store nga yung napalitan is nice ang services, pag-serve nila dito, quality nga pag-serve nila is nice, and makasatisfy jud ang mga customers. In this way, kanang diba nama jud tay kanang stores nga di jud kanahan ana ma-compare gid nato na sila, or ano to nga hanang din nga store is needed nila i-improve pag ilang the way nila i-treat ang mga customers, the way nila i-welcome ang mga customers, the way nila kanang i-monitor ang mga customers. So makuan man jud nato na sila, maka-feedback magisa after knowing and after purchasing a desired product, kay knowingly nga na satisfy na ka na nga store, and then the previous store nga imong gi-visit is medyo needed na siya ikuan. So there's a feedback mechanism, so there's a feedback between the one store and the other store nga namaligyan nga specific nga clothing or mga
different kinds of clothing. So here this na ay araw diri sa kuan is also nganong maka-influence man sad ang information search, no? Kay once di ba naka-search mo ka, nakita man ka sa mga advertising diha, sa mga media din na nga ang product nga ilang gi-advertise is ang information, ang sources information nga ilang gi-pagawas is kanang kuan ba siya, kanang proven and tested ba siya, or makasatisfy pag yun sa mga needs sa mga consumers. So in that way kanang kuan ra gini siya ang 5 nga stages, kanang it is related and it is helpful in dealing with decision making. So it is very important as a consumers to evaluate, to have a recognition, to search an information, to evaluate an alternatives before purchasing a product, purchasing a decision. So after you purchase the product, and then you have a feedback between that specific quality of services and that specific store. So I hope nasabtan ra gid mga classmates, and if there's any questions you can free ra gid nga mo ask if asa ang wala ninyo nasabti ani nga influences ani nga revised consumer clothing purchase decision making model in traditional form. So while nag-update ang model ani nga service nga decision making purchase, we should also consider ani nga stages kay it's worth saving money, effort, and time. So hopefully everyone can understand my report. If may questions, freely to ask for you para makasabot yun mo og tarong o kuansad na ako discuss or ma-explain po na ako asa ang nalibgan. So that's all classmates. It is all about model updating. So from the original model to the new updated consumer clothing purchase decision making model in traditional form. So thank you for listening, classmates. God bless and bye bye.